Te wybory prezydenckie budzą wyjątkowo duże zainteresowanie wśród Polaków mieszkających za granicą. Na pewno wyższe niż 5 lat temu, ale także niż 10 lat temu. Być może będziemy mieli do czynienia z rekordem frekwencyjnym, a dodajmy tylko, że w przypadku Polski prawo do głosu w wyborach prezydenckich mają ludzie posiadający obywatelstwo polskie i niezależnie od tego, od jak dawna mieszkają za granicą na stałe, czy też przebywają za granicą tylko na przykład wakacjach. O tym, jakiej możemy się spodziewać frekwencji, mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Jeśli zapał rodaków będzie porównywalny do zapału z godzin ostatnich i z dni ostatnich, to być może tyle osiągniemy. Względem ostatnich wyborów w pierwszej turze oddano 468 tysięcy głosów. W poprzednich wyborach prezydenckich w pierwszej turze kosztował chyba 311 tysięcy, no więc przyrost jest fenomenalny. Nasi rodacy za granicą spełniają obywatelskie obowiązki. W przypadku pierwszej tury wyborów prezydenckich największym zainteresowaniem cieszyły się punkty wyborcze w m.in. Frankfurcie, Berlinie, ale także w miastach brytyjskich z Londynem na czele. Także Bruksela, w której jesteśmy, odnotowała duże zainteresowanie wyborami, a w tym mieście jest kilka punktów, w których można oddać głos. Przed jednym z nich, stałym przedstawicielstwem Polski przy Unii Europejskiej, jesteśmy. Jeżeli byśmy popatrzyli na dane pochodzące z krajów, w których Polacy głosują, to najwięcej Polaków chce głosować na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, ale także Francji. Stany Zjednoczone są dopiero na dalszym miejscu. Z Brukseli dla Euronews Dominika Ciosic. O rei Carlos III e a rainha Camila deslocaram-se ao Canadá numa visita vista como uma demonstração de apoio perante as tensões do país com os Estados Unidos. O monarca britânico, que é também o chefe de Estado do Canadá, fez uma intervenção no Parlamento na capital Ottawa. Declarou que o Canadá deve manter-se livre e forte. O primeiro-ministro do país, Mark Carney, convidou Carlos a fazer o chamado discurso do trono. Disse que foi uma forma de afirmação de soberania. Isto depois de Donald Trump ter afirmado mais do que uma vez que gostaria de ver o Canadá como o 51º Estado norte-americano. O discurso do trono, redigido pelo governo canadiano, raramente é proferido pelo monarca. A rainha Isabel fê-lo 2 vezes em 70 anos de reinado, a última das quais em 1977. O novo sistema de distribuição de ajuda a Gaza abriu os primeiros centros na segunda-feira. A Fundação Humanitária de Gaza está a assumir a gestão do apoio prestado, mas várias organizações internacionais, como as Nações Unidas, criticaram a ineficácia do novo organismo. A organização sem fins lucrativos, registada nos Estados Unidos, afirma que o objetivo passa por distribuir a ajuda através de centros assegurados por contratantes privados. Uma carta divulgada pela Fundação, cujos financiadores não foram revelados, refere ainda que a entidade pretende prestar assistência direta, contornando os modelos tradicionais. Na segunda-feira, o diretor executivo da organização, Jake Wood, demitiu-se alegando preocupações quanto à sua independência e imparcialidade. Já os grupos de ajuda humanitária afirmaram que a ONG viola os princípios humanitários que impedem uma parte beligerante de supervisionar o controle da ajuda. Israel tem insistido que não estará diretamente envolvido, mas que fornecerá segurança e apoio à concretização do plano. O governo de Netanyahu viu-se recentemente sob pressão crescente dos aliados, na sequência do bloqueio de 3 meses à ajuda humanitária em Gaza. Geert Wilders volta a fazer a ameaça. O líder do Partido pela Liberdade, extrema-direita, diz que pode abandonar a coligação do governo dos Países Baixos. Isto se o Executivo não aplicar uma política de imigração mais dura. Wilders fez a ameaça numa conferência de imprensa em que apresentou um plano de 10 pontos para diminuir a imigração. Grenzen dicht voor asielzoekers en gezinshereniging. Niet meer AZC's erbij, maar AZC's sluiten. Tienduizenden Syriërs terug naar eigen land. En als je hier als vreemdeling fors over de schreef gaat en je misdraagt, dan ga je het land uit.
Não é a primeira vez que isto acontece. Já no início deste ano, Wilders disse que ia abandonar o governo por causa da política de imigração. En dat betekent dat de handschoenen van de PVV vanaf vandaag uitgaan. We hebben genoeg water bij de wijn gedaan. O Partido pela Liberdade ganhou as eleições de 2023, mas Geert Wilders não conseguiu apoio para ser primeiro-ministro e faz agora parte de uma coligação com 3 outros partidos. Em outubro, este executivo já tinha chegado a um acordo sobre novas medidas para conter a imigração, mas Wilders diz que não foram suficientes. Este ano espera-se que Atenas receba cerca de 10 milhões de visitantes. A capital grega está entre os 10 destinos turísticos mais populares da Europa. Desde o início de 2025, os arrendamentos de curta duração foram proibidos no centro da cidade. O município de Atenas tem feito estudos para prevenir eventuais problemas de sobrelotação. Πρέπει να λειτουργήσουμε σαν να είμαστε Βαρκελόνη. Τι έδειξε η μελέτη φέρους ικανότητας? Έδειξε ότι υπάρχουν 27 υπερκορεσμένες περιοχές. Άρα σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ένας τουρίστας επιπλέον. Και φτιάξαμε και ένα παρατηρητήριο βιωσιμότητας, βιώσιμου τουρισμού, όπου ελέγχουμε κάθε μέρα, κάθε μήνα τα δεδομένα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τα ξενοδοχεία, αλλά οφείλω να πω και με κάποιες πλατφόρμες όπως η Airbnb, για να μπορούμε να ελέγχουμε και να ανακατευθύνουμε τις ροές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να είμαστε προορισμός, αλλά να είμαστε βιώσιμος προορισμός για να ανασέουν και οι πολίτες. Υπάρχει πιθανότητα το μέτρο παγώματος χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις να επεκταθεί σε περισσότερες γειτονιές? Βεβαίως. Αυτό κάνει το παρατηρητήριο. Βλέπουμε τα δεδομένα και όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε και δημιουργούμε και νέους περιορισμούς. Nos bairros de Psiri e Comandoro, mais de 90% das propriedades funcionam como hotéis e alojamentos de curta duração. Os preços ultrapassam por pouco os 1.200 euros por mês, o mesmo de um salário médio no país. O turismo está a expandir-se para muitos outros bairros de Atenas, ainda mais afastados do centro. Aí as autoridades estão a verificar se existem imóveis suficientes. Θα μπορέσουμε να τα συσχετίσουμε αυτά τα στοιχεία μέσω artificial intelligence με άλλα στοιχεία και με άλλους χωροταξικούς δείκτες, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά αυτά που θα βγάλουμε. Τι μπορεί να βγάλουμε? Μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα σημείο το οποίο είχε μέτριο κορεσμό αρχίζει να πηγαίνει προς τον κορεσμό. Εκεί λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να κάνει κάτι. Θα το υποδείξουμε αυτό. Στην Αθήνα πρέπει να λειτουργούμε σαν να είμαστε ήδη Βαρκελόνη, επαναλαμβάνει συχνά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν εγκαίρως μέτρα για να διασφαλιστεί ότι ο τουρισμός θα παραμείνει βιώσιμος και δεν θα θίγει βασικά δικαιώματα των μόνιμων κατοίκων, όπως η πρόσβαση σε λειτουργικές υποδομές και σε προσιτή στέγαση. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος έχει δημιουργήσει μια ειδική task force για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που επεμβαίνει όταν υπάρχουν καταγγελίες για προβλήματα όπως η ηχορύπανση και η καθαριότητα. Από το κέντρο της Αθήνας για το Euronews, Σιμέλα του Χτίδου. Mais de metade das cerca de 3.000 farmácias em Portugal reportaram falta de medicamentos no ano passado. A situação manteve-se no início deste ano e os números podem até ser mais graves, uma vez que nem todas notificam o Infarmed. Trata-se, sobretudo, de fármacos para a diabetes, hiperatividade e déficit de atenção, bem como dispositivos médicos. Portanto, temos os antidiabéticos de injetar, portanto, o Ozempic, Trulicity. De vez em quando tem sempre falhas e também dispositivos médicos, como o sensor do Libre, também para diabéticos, também é muito difícil de obter. O Infarmed tem monitorizado os casos de alguns antidiabéticos, cuja escassez é prolongada no tempo, pois a procura aumentou desde que começaram a ser também utilizados para perder peso. Naturalmente que irá haver escassez, porque a cota de produção tinha um fim e passou a ter 2 fins. Também os sensores de medição de glicémia têm estado por vezes esgotados nas farmácias, havendo a percepção dos farmacêuticos de que estarão a ser usados por desportistas e entusiastas dos ginásios para controlarem o seu desempenho desportivo. As rupturas não são apenas um problema português, pois acontecem em toda a Europa, mas em Portugal pode estar também em causa um problema de atração. Uma não revisão deste tipo de preços neste tipo de produtos pode não ser atrativo, pode diminuir a atratividade da indústria para comercializar estes produtos, estes medicamentos aqui no nosso país. Pois se eu tenho um laboratório
que até produz noutra parte qualquer, não é cá, até trabalha numa parte qualquer da Europa ou da Ásia, onde for. Isso vai para um mercado e vai ter uma margem, e vai para outro mercado e vai ter uma margem. Naturalmente que ele produz para todos, mas terá um interesse muito maior num do que no outro. A escassez destes medicamentos e os dados recolhidos de consumo no mercado levou a Autoridade do Medicamento a iniciar um processo de auditorias. Quatro ex-executivos da Volkswagen foram considerados culpados de fraude no âmbito do escândalo Dieselgate, que abalou a indústria automóvel há uma década. Quase 4 anos após o início do julgamento, 2 deles foram condenados a penas de prisão entre 2 e 4 anos e meio. Já os restantes acusados receberam penas suspensas. O escândalo rebentou em 2015, quando a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos emitiu um aviso de infração. A empresa foi acusada de manipular o software de controlo das emissões dos motores para permitir que os veículos a gasóleo passassem nos testes. Desde então, a Volkswagen pagou mais de 33 mil milhões de euros em multas e indemnizações aos proprietários de veículos. Os 4 condenados eram responsáveis por vários aspectos da tecnologia de motores na fabricante de automóveis. No entanto, a história está longe de chegar ao fim. O verdito desta segunda-feira pode ser objeto de recurso no prazo de uma semana e os procuradores continuam a tentar descobrir até que ponto a fraude era conhecida dentro da empresa. E existem, além disso, vários outros processos penais pendentes.